अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, मॉम शेम और मॉम गिल्ट, जो है थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। मॉम गिल्ट वो होता है कि जब आप माँ बनते हैं, पहली दफ़ा माँ बनते हैं, या आपके जितने भी बच्चे हैं, तो अक्सर माएँ जो है ना उनका जो सारा जो उनका फोकस होता है ना उनके बच्चों पे होता है। तो कभी कभार अगर आप अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं या कहीं आप आउटिंग पे चले जाते हैं, कुछ भी आप अपने लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो अक्सर हम माएँ जो है ना वो हम उधर जाके भी हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं, और हमें एक गिल्ट सा हो रहा होता है कि वो हम आ गए हैं, उसने खाना खाया होगा, वो सोया होगा ठीक से, किसी ने ख्याल रखा होगा या नहीं। तो इसको मॉम गिल्ट कहते हैं। फिर जैसे बच्चे को चोट लग गई है, अब माँ जो है वो एक लिमिट तक की कोशिश कर सकती है ना। बच्चों की जब ग्रोइंग एज है तो बच्चे तो फिर गिर गिर के ही बड़े होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में छोटी छोटी बातों पे जो हम स्ट्रेस लेते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मैं ऐसे कर लेती तो ऐसे ना होता, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसको कहते हैं मॉम गिल्ट। क्योंकि आपको हर बात पे आपको ये हो रहा होता है कि शायद मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई है। और जो मॉम शेम है वो कह लें कि वो एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है मॉम गिल्ट डेवलप होने में। अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर ज़्यादा इनकी सेवेरिटी बढ़ जाए तो फिर ये डिप्रेशन, एंजाइटी, और स्पेशली पोस्टपार्टम एंजाइटी या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो उसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। अब बात ये है कि एक माँ जो है वो ऑलरेडी मॉम गिल्ट से गुजर रही है, तो हमारी सोसाइटी में हम लोगों के लिए क्यों इतना मुश्किल है कि हम किसी दूसरे को कोई अच्छी बात कह दें। हमारी जो ज़ुबान है वो तो ना तो पेट्रोल से चलती है ना उस पर बिजली लगती है, तो हम लोगों ने ये चीज़ इतना मुश्किल क्यों कर लिया कि हम किसी से कोई पॉजिटिव बात कह दें। स्पेशली माँ से, जो एक पहली दफ़ा माँ बनी है, उसके लिए वो एक पूरा जो प्रोसेस है ना वो एक बिल्कुल नया उसके लिए। हम जब प्रेगनेंसी में एक वो जो सारा प्रोसेस होता है उसमें हमें एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा एक नया मेहमान आ रहा है, लेकिन जब बच्चा दुनिया में आता है तब एहसास होता है कि अच्छा ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको संभालना कैसे है। क्योंकि आपने जितने मर्जी दूसरों के बच्चे संभाले हो, जब आपको अपना संभालना पड़ता है तब आपको पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है, ये कितनी जिम्मेदारी है। उसमें जो सोसाइटी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में कौन आता है? अब देखें, हम मर्दों को तो हम नहीं कह सकते कि मर्दों को हम, अगर कोई मर्द हमें क्रिटिसाइज करे किसी बात पर, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, आपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस नहीं की, आपने जो बर्थ का प्रोसेस है उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप ये बात नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली हमारी सोसाइटी में औरत ही औरत को क्रिटिसाइज कर रही होती है। अब उस वक्त हम बिल्कुल स्पीचलेस होते हैं कि आपको तो पता है कि एक माँ की स्ट्रगल क्या है, फिर उसको ये कह देना कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, और डिफरेंट तरह के कमेंट्स, इस तरह नेगेटिव कमेंट्स देते ना। देखें, सिंपैथी होता है किसी से हमदर्दी करना, और एम्पैथी होता है उसको उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचना कि वो इस वक्त क्या फील कर रहा है। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए क्यों इतनी मुश्किल हो गई हैं? ज़रूरी है कि हम हमेशा किसी को कोई नेगेटिव बात ही करें, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चे के खाने से रिलेटेड हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप गाइडेंस ना लें। लड़कियों को अपने बड़ों से, अपनी वालदा से, खाला से, ससुराली रिश्तेदार हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप उनसे गाइडेंस लें, और जो इर्द गिर्द भी जो ख़वातीन हैं वो गाइड ज़रूर करें, पर क्रिटिसाइज मत करें। क्योंकि हर बच्चा जो है ना वो फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह आपने पेरेंटिंग की थी वो आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ ठीक थी, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो चीज़ ठीक लगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोग इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं पेरेंटिंग को। क्या ये ज़रूरी है कि एक बच्चा जो है उसकी सेहत का जो है वो उसके वेट से हमने क्यों इतना उसको रिलेट किया होता है कि अगर एक बच्चा बहुत गोल मोटोल है और उसका वेट ज़्यादा है तो ही वो हेल्दी है, और एक बच्चा जो माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है लेकिन वो उस तरह से देखने में नहीं है गोल मटोल, तो हम उसको कहेंगे जी ये अंडर वेट है। अब सबसे पहले तो उन मदर्स के लिए प्लीज़ आप इस चीज़ का स्ट्रेस लेना छोड़ दें। आप गूगल पे जाके सर्च करें, अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो नॉर्मल वेट ऑफ अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि 1 साल के बच्चे का या 6 महीने के बच्चे का या 1.5 साल के बच्चे का, जो भी आपके बच्चे की एज है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल उसकी वेट की क्या रेंज है, हाइट की क्या रेंज है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है
اور اس کی ہائٹ اور ویٹ ٹھیک ہے, اس کے سارے جو ڈیولپمنٹل مائلسٹونز ہیں وہ پراپر ٹائم پہ اس نے اچیو کیے ہیں, تو اس چیز کی فکر چھوڑ دیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ چبی ہے تو دوسرا بھی اسی طرح ہو, اس کی اپنی فزیک ہے, اگر وہ مینٹلی فزیکلی ماشاء اللہ فٹ ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ یہ کیوں اتنا دوسروں کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں. ہمارا ایک جملہ جو ہے ہم وہ کہہ دیتے ہیں, جیسے بہت آرام سے کسی کا بچہ اگر اسکنی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں تم اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیتی, اس کا خیال نہیں رکھتی. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے کہہ دینا بہت آسان ہے, لیکن اس ماں کو ہم کیا فیل کرا رہے ہیں, اس کو ہم یہ فیل کرا رہے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف, یو آر ان ایڈیکویٹ, تمہاری طرف سے کچھ کمی رہ رہی ہے اس لیے تمہارا بچہ جو ہے نا وہ اسکنی ہے. اور ہم وہ ایک سینٹنس کہہ کے موو آن کر جاتے ہیں, ہم لوگ چلے جاتے ہیں اپنے گھر. لیکن اس ماں پہ کیا گزرتی ہے, اور پھر اس بچے کے ساتھ وہ کیا ایکسپیریمنٹس کرتی ہے, اور وہ فورسفلی اس کو کھلانے کی کوشش کرتی ہے, بچہ ریزسٹ کرتا ہے, پھر بچے کو مار پڑتی ہے, ڈانٹ پڑتی ہے. مطلب ایک یہ پورا سائیکل ہے. تو ہم نے کیوں اس چیز کو اتنا مشکل بنا لیا کہ ہم کسی سے کوئی پازیٹیو بات کہہ دیں. ہم کسی کو اگر کوئی ماں یہ کہتی ہے کہ میں تھکی ہوئی ہوں, تو ہم نے کیوں ماؤں کا ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ماں تو تھک نہیں سکتی, ماں غلطی نہیں کر سکتی ہے, اور ماں جو ہے وہ تو ڈانٹ نہیں سکتی ہے, کیوں ڈانٹ رہی ہو بچے کو. مطلب ان چیزوں کو ہمیں نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ماں بھی ایک انسان ہے, ماں بھی تھک جاتی ہے. اس چیز کو نارملائز کریں کہ ماں ایک انسان ہے, اگر وہ ریسٹ اپنے لیے چاہ رہی ہے, اگر وہ تھوڑا ٹائم چاہ رہی ہے آپ سے, وہ صرف یہ چاہ رہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی اس کے بچے کو دیکھ لے تاکہ وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لے. تو اگر آپ کے 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو نیگیٹو وے میں اس کو کرٹیسائز کریں, آپ اس کو گائیڈ ضرور کریں, لیکن آپ پازیٹیو رہتے ہوئے پازیٹیوٹی کے ساتھ یہ کام کریں. تو میسج اس ویڈیو کا یہ تھا کہ ہر کسی کی اسٹرگلس فرق ہوتی ہیں, ہر کوئی جو ہے اپنی لائف میں مختلف طرح کے اسٹریسر سے گزر رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں اور کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنیں. اب ایک ماں کو آپ پازیٹیو وے میں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں, بریسٹ فیڈنگ سے ریلیٹڈ, پوٹی ٹریننگ سے ریلیٹڈ, ٹیدنگ کی اسٹیج سے ریلیٹڈ, لیکن اس کو یہ مت فیل کرائیں کہ تم کچھ غلط کر رہی ہو. ٹھیک ہے, تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں یہی میسیج دینا چاہتی تھی کہ اپنے سراؤنڈنگس میں پازیٹیو ہونا سیکھیں, پازیٹیوٹی پھیلانا سیکھیں. دیکھیں دنیا میں آلریڈی پریشانی کے نا بہت سے سورسز ہیں, تو ہم کیوں کسی دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بنیں, اسپیشلی ایک ماں کے لیے. اور عورت ہوتے ہوئے اگر ہم ہی یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کریں گے. جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو اس طرح سے سپورٹ کرنا بھی سیکھیں. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.